Les glucides هما السكريات le plus consommé par les humains. D'accord? Parce que la source des glucides, c'est par l'alimentation. Les glucides ont deux classes. كاين les os وعندنا les osides. Les os هما l'unité de base. D'accord? Unité de base هما عكس les osides parce que les osides هما plusieurs os. os يعطونا les osides. اسمه هذا معقد وهذا الوحدة البنائية هكا بالعربية نورمالمون الوحدة البنائية هما les os. D'accord, c'est l'unité de base des glucides. Ils sont simples. هادو les os هما simples. ماشي معقد. Simple. Non hydrolysable. ما نقدوش نديرو لهم hydrolyse. ما نقدوش يتقطعوا. سما راهم ديجا unité de base. و les osides هما contrairement hydrolysables. D'accord? و l'hydrolyse conduit à la formation de deux ou plusieurs molécules d'os parce que هو déjà مركب من مجموعة من os plus os سما إذا درنا له hydrolyse غادي يعطينا سوا دو ولا plusieurs os على حساب شحال فيه من os شحال فيه من سكر. غادي نشوفو pour les os l'unité de base. نشوفو la classification. عندنا deux classes des os. عندنا aldose و cétose. وهاد la classification c'est selon la nature carbonique. Donc كي نقولو aldose عندها une fonction aldéhyde. في هاد la molécule d'os كيما راكم تشوفوا عندنا CHO COH c'est la fonction aldéhyde. هذا aldose. و cétose عندنا une fonction cétone. هنا CO fonction cétone. Donc يكون عندنا CO fonction cétone c'est cétose. كي يكون عندنا COH aldose. Maintenant غادي نشوفو لي زو تانيين اللي سما هادي pour la nature carbonyl. وبعدنا تاني le nombre de carbone. سما باش نديرو لا nomenclature la première des choses نحوسو على la nature carbonyl نشوفو إذا عنده aldéhyde ولا عنده cétone. و la deuxième des choses نحسبو le nombre de carbone نشوفو شحال فيه من كربون. par exemple هنا parce que le nombre de carbone يختلف. هنا واحد زوج ثلاثة سما الصغير كاع غادي يكون فيه 3 كربون. قد يكون عندنا 4 كربون سما 1 2 3 وزيادة 1 كربون حتى 6 كربون سما لو نومبر دو كربون قد يكون عندنا 3 ولا 4 5 6. وهنا كي يكون عندنا 3 سما يولي سموه إذا سما هاد الألدوز إذا فيه 3 كربون سما ألدوز فيه فونكسيون ألديهيد وواحد زوج 3 كربون سما يولي سموه ألدو تريوز باسكو فيه تريوز. كي يكون عندنا 4 كربون سموه ألدو تيتروز باسكو 4. بنتوز 5 كربون. إكسوز 6 كربون. pour le cétose تاني في الأولى شفنا بلي عندنا فونكسيون سيتون. دونك هنا فونكسيون سيتون CO. نحسبو le nombre de carbone. إذا كان عندنا 3 c'est le cétotriose. إذا كان عندنا 4 كربون cétotétrose. 5 كربون cétopentose. 6 كربون cétoixose. سما هنا triose tétrose. Pentose c'est en rapport avec le nombre de carbone. شحال فيه من كربون. و céto en rapport avec la fonction cétone. وهنايا triose, tétrose, pentose, ixose en rapport avec le nombre de carbone. و l'aldo en rapport avec la fonction aldéhyde. Fonction aldéhyde هي aldo. و fonction cétone هي céto. Maintenant pour les osides. Les osides هما قلنا باللي يكونوا سما متكونين من plusieurs os. هادي plusieurs os. لهاد لي زوزيد سوا يكونوا اولوزيد متكونين من plusieurs os داكوغ سوا يكونوا هيتيروزيد فيهم os بلوس اون بارتي نون سكري سما كيما هنا اغليكون سي هيتيروزيد باسكو فيه اون بارتي نون سكري. الاولوزيد فيه غير لي سكر
os plus os plus os plus os ولا liaison مترابطين. هاد لي زوس يكونوا مترابطين par d'une liaison glucosidique. داكوغ هذا اولوزيد. اولو سما فيه غير سكريات. اولو متكون غير من سكريات. بصح hétéroside hétéro en rapport avec une partie non sucrée. سما فيه partie ماشي sucre. سما os plus une partie non sucrée. في الاولوزيد اللي فيه غير سكريات اوس حنا ينقسم الاوليغوزيد وعندنا بوليوزيد. الاوليغوزيد غادي يكون نومبر دو ديزو اوس دونك النومبر تاع السكريات غادي يكون من بين 2 الى 10 يكون زوج اوس حتى 10 وكيف النومبر 10 يكون عندنا 11 وطلع دونك يولي بوليوزيد. وهادو عندهم دي كور ابار. اليوم غادي نشوفو غير الكور على لي بروبريتي تاع لي اوس. maintenant نشوفو la notion تاع série D et série L. هذه c'est en rapport avec la position de l'OH. إذا كان l'OH à droite كيما هنا c'est des séries D. وإذا كان le OH à gauche هادو c'est les séries L. d'accord. وهذه la série L تكون rare. elle est obtenue par voie chimique. بصح في la nature les os السكريات يكونوا de nature de série D. pour la majorité يكونوا série D. D en rapport avec la position de l'OH en droite. mais D droite وكيقول gauche اسمها L gauche L و D droite D droite. في la nature قلنا c'est beau la série D surtout كيكون ال OH à droite. Le carbone asymétrique. Le carbone asymétrique هذه la notion importante اللي تعرفوها تاني. وهنا لو بروف كان يهضر عليها بزاف نقل وما كنتش نفهم معاه باسكو يقعد يقرا بلا ديابو ما كانش يفهمنا مليح. دروك بالك بدلوا البروف ولا بالك راهم يفهموا مليح بروف جديد. المهم هذا لو كربون اسيميتريك يسموه كربون سيرال. هاد لو كربون باسكو هاد علاش سموه هكا باسكو il porte 4 radicaux différents. عندكم هاد لو كربون il porte une fonction OH, il porte l'hydrogène, il porte le CH2OH ou il porte le groupe aldéhyde COH. donc il porte هادو كاع différents كاعهم différents سموه كربون اسيميتريك. وهذا لو كربون اسيميتريك عنده une propriété importante parce que quand نديروا لها une lumière polarisée كاينه واحد التجربه كنديروها lumière polarisée il va dépolariser هاد la lumière. من بعد نوري لكم une image على هاد la polarisation de la dépolarisation de la lumière. donc هذا هي لا ميثود اللي قلت لكم. هنا لوبسيرفاتور دونك هاد لي تاع l'observateur. puis عندنا une source lumineuse source de lumière. puis هي la lumière déjà la lumière تكون la lumière normale غادي تكون dépolarisée بصح حنا غادي نجيبو un polarisateur وهاد le polarisateur il va polariser la lumière. donc la lumière غادي تروح comme une ligne ونديرو le récipient qui contient le glucose ou اللي عنده un carbone asymétrique. هنا شنو غادي يصرى le carbone asymétrique il va dévier donc le plan de la lumière va subir une rotation. وهذه هي caractéristique تاع le carbone asymétrique. le carbone asymétrique يدير لنا la rotation de la lumière. maintenant غادي نشوفوا la filiation chimique selon Fischer. سمعنتها c'est l'addition successive de carbone. l'addition des carbone غادي تكون pour هاد الجليسيرالديهيد كما راكم تشوفوا شحال من راه متكون من 3 كربون. ثم لا موليكول كاع صغيره فيها 3 كربون. حنا غادي نقعدوا نزيدوا بالكربون واحد غير بالواحد كربون باش نقود تكونوا لكم هاد الفيلياسيون شيميك سولون فيشر. دونك عندنا لو جليسيرالديهيد تاعنا اللي اسمه دي جليسيرالديهيد. غادي نبداو بلو دي بلا سيري دي داكوغ. هذا لو دي جليسيرالديهيد دونك شمتلونا درنا هاك وخط هاك وهاك سمعنا سي او او اش هنا. عندنا هنايا موليكول سي عندنا لو سي اش 2 او اش هنا لو غليسيرالديهيد لو ديغليسيرالديهيد. لو ديغليسيرالديهيد فيه 3 كربون. حنا غادي نزيدو له 1 كربون. كي نزيدو له 1 كربون غادي يعطينا كيما راكم تشوفوا دو نوفو اوس اللي فيهم 4 كربون.
érythrose ou le 2 triose. Donc, علاش عندنا deux molécules, c'est selon la position de l'OH. عندنا هنايا la position de l'OH droite, donc c'est le T érythrose. وكي يكون le OH à gauche, هنا c'est le D triose. parce que حنايا رانا نقول علاش D, parce que هذه كانت la molécule mère, la série D c'est en rapport avec هاد la molécule mère. donc le OH هذا الدي رانا اون رابور افيك اسم الاو اش هذا ما يتبدلش دائما يقعد في بلاصته. حنايا رانا نزيدو دي كربون. دونك لو ديغليسيرالديهيد كي زدنا له كربون عطانا لو دي ايريتروز. لو او اش اسم الكربون زدنا هنا ولو او اش راه ادروات هنا ادروات. دونك سي لو دو ايريتروز. وكي يكون لو او اش ا غوش سي لو دي تريوس. في هادو لي دو تاني غادي نزيدو لهم ان كربون. دونك لا ميم شوز غادي يعطينا او اش ا droite او اش ا gauche. عندنا لو ديكسيلوز و لو دو ليكسوز. هادو اسيو تحفظوهم. و لو دي ايريتروز يعطينا لو دي ريبوز و لو دي اربينوز. المهم حنا اللي تعقلوا عليه بيان هو لو دي ريبوز باسكو هو باسكو في لا ناتور هو اللي نلقوهم بزاف. شكون بعدا نقول لكم اللي نلقوهم في لا ناتور اللي نلقوهم في لا ناتور مهم صح. انا هنا درك في الستاد 5 كربون. انا في 5 كربون باسكو كنا 4 زدنا ان كربون ولينا 5 كربون. maintenant غادي نزيدو لهادو كاع غادي نزيدو لهم ان كربون. غادي كل واحد يعطينا 2 بوسيبيليتي هادو صح. دونك هنايا هادو يعطينا لو تالوز غالاكتوز ايدوز جلوكوز. كيما الجلوكوز راه هنا لو مانوز لو جلوكوز هذا جلوكوز التروز والالوس. دونك هذه دونك هادو كاع اسمهم دي ستيريو ايزومير. pour اللي عندهم 5 كربون تاني هما مع بعضهم دي ستيريو ايزومير. باسكو كم تشوفوا فاش مختلفين غير لا بوزيسيون تاع الاو اش باسكو غوش ولا دروا. دونك سي دي ستيريو ايزومير. هادو هما اللي نقصدو بهم دي ستيريو ايزومير. alors c'est des stéréo isomères parce que عندهم même formule brute parce que le nombre de carbone تاع النومبر تاع الاو اش راه هكا كيف شاولا راهم يختلفوا غير في لا كونفيغوراسيون ولا لا او اش اسكو دروا ولا غوش. هادو دي ستيريو ايزومير. بعد نوريلكم كيفاش نحسبوا هاد لي ستيريو ايزومير. تو دابور غادي نقول لكم اللي تعقلوا عليهم. عقلوا على لو غلوكوز لو مانوز ولو غالاكتوز. هادو 3 هما اللي نلقوهم في لا ناتور. قالك اون كولور ديجا هما اون كولور روج. عندنا لي سكر لي بلو abondants dans la nature. donc هادي la filiation des aldoses des séries D. même لو كان نجو نديرو لا فيلياسيون تاع السيري ال سما نبدو بان ديغليسيريد. غادي الاو اش يكون منا لا سيري ال يكون ا غوش لو او اش. سما تخيلوا باللي في لا سيري كي نكونوا في لا سيري ال هادو كاع لي او اش اللي راهم هنا غادي ينقلبوا يولوا في لا غوش نكونوا في سيري ال. بصح حنا نهضرنا على لا سيري دي باسكو في لا ناتور عندنا سي سورتو لا سيري دي ولا سيري ال سي بار فوا شيميك. في لا ناتور عندنا لا سيري دي. دونك هادي بدينا بلو دي غليسيرالديهيد اللي عنده اون فونكسيون الديهيد. maintenant غادي نشوفوا لا فيلياسيون دو لا سيري دي دي سيتوز كي تكون عندنا اون فونكسيون سيتون. هنايا دونك لا فونكسيون سيتون زدنا 3 كربون عطاتنا لو سما لو هاد لو ديدروكسي اسيتون يعطينا لو 2 érythrulose اللي فيه 4 كربون. لو دي érythrulose نزيدو له ان كربون يعطينا لو 2 لو دي cellulose و لو دي ribulose. بعد نزيدو ان كربون ولا عندنا 6 كربون يعطينا كاع هادو اللي نعقلوا عليه هو لو فركتوز.
Donc il y a la filiation de Fischer. Non, la stéréoisomère كما قلت لكم غادي نحسبوا لي ستيريويزومير. شنو قصدو شنو باغيين نحسبوا هنا؟ خصنا نحسبوا لي ستيريويزومير هادو. 1 2 3 4 5 6 7 8 عندنا 6 8 ستيريويزومير. هنا شحال عندنا؟ 1 2 3 4 ستيريويزومير. دونك كيفاش نحسبوا؟ كيكون عندنا هنا رانا في لي زالدوز باسكو سي لو غليسيرالديهيد اللي عندها فونكسيون الديهيد. اسمع عندهم اون فونكسيون الديهيد. هاد لو سي او لو سي او اش سي او اش سي لا فونكسيون عندهم فونكسيون الديهيد. دونك بور لي زالدوز كيفاش نحسبوا هاد لي ستيريويزومير؟ نحسبوا لي ستيريويزومير سي بهاد لا ريلاسيون نديرو 2 اس nombre de carbone moins 2. Par exemple, عندنا le nombre de carbone 6. سما نعوضو عندنا le nombre de carbone 6 6 moins 2 بعد 2 أس 4 عندنا 16. سما 16 ستيريويزومير عندنا نقسمو 16 sur 2. سما عندنا 8 série D 8 série L. سما حسبنا هادو 1 2 3 4 5 6 7 8 من série D وعندنا أو تاني 8 من série L. maintenant غادي نروحو نشوفو لا ريلاسيون 2 اللي تخلينا باش نحسبو هادو لي سيتوز. داكوغ بور لي سيتوز نديرو هنا نديرو موان 3 لو نومبر دو كربون مي موان 3. في الالدوز نديرو موان 2. هنا بور لي سيتوز نديرو موان 3. اسمها اي اس عندنا 2 اس نومبر دو كربون موان 3. اسمها اذا كان عندنا ان اكزامبل نومبر دو كربون عندنا 6 نديرو 6 موان 3 سي 3 نديرو 2 اس 3. 2 أس 3 تساوي 8. دونك عندنا 4 سيري دي و 4 سيري ال. هاي سمرقينا هنا رانا في 6 كربون كي عوضنا. دونك هنا شحال عندنا من كربون نحسبو تاع واحد ونلقو شحال عندنا من ستيريويزومير 1 2 3 4 من سيري دي وعندنا اوتر تاني 4 من سيري ال. باغ اكزومبل زعما يقول لك لو دي ريبولوز هما هكا في اكزامان ولا في تي دي يعطوك لو دي ريبولوس ويقولك شحال عنده من ستيريويزومير. هنا حنا نحسبو نقولو شحال عندنا من كربون. عندنا 5 كربون لو دي ريبولوس عنده 5 كربون. سما نديرو 5 موان 3 5 موان 3 2 أس 2 4. سما عندنا 2 كي لقينا 4 سما عندنا 2 ستيريويزومير من سيري دي و 2 ستيريويزومير سيري ال. دونك هذه هي لا ميثود اللي باش نحسبوا لي ستيريويزومير. وكي نكونوا هنايا باغ اكزومبل كيما شفنا في هنا زعما يعطونا في الاكزامان لو مانوز ويقول لك بلي حسب لي ستيريويزومير تاعه. حنا هنا نديرو 2 اس نحسبوا شحال عندنا من كربون في لو مانوز. في لو مانوز عندنا 6 كربون نديرو 6 ناقص 2 6 ناقص 2 نلقاو 4. سما 2 أس 4 16. 16 قسم سما 16 سما عندنا 16 ستيريويزومير. 16 هي 8 زائد 8. سما عندنا 8 ستيريويزومير دو سيري دي وعندنا 6 ستيريويزومير دو سيري ال. La notion تاع l'énantiomer. La notion تاع l'énantiomer هي veut dire بلي c'est l'inverse optique سما l'image en miroir. Parce que l'image تاع هذا سي راها comme si un miroir. OH 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 تحسب كما une miroir HH HH. هذه l'inverse optique هذا la notion تاع l'énantiomer. غادي نشوفو بور لا سيكليزاسيون. هما الحقيقه لي زوس جايين دي سيكل ما غاديش يكونوا لينيير. Donc on commence par la représentation de Tholen. Dans cette représentation, le carbone numéro 1, donc la fonction c'est la fonction aldéhyde, COH, fonction aldéhyde. La fonction aldéhyde va être hydraté, d'accord? Et ce radical se combine, il va se combiner le radical de carbone 1 numéro 1, il va se combiner avec la fonction OH, soit du carbone numéro 5, soit de la fonction OH du carbone numéro
4 soit 4 soit 5 la fonction le radical aldéhyde va se combiner مع من la combinaison مع من غادي تصرى مع la fonction OH soit de la fonction OH c'est la fonction alcool d'accord OH alcool donc c'est la fonction alcool du carbone numéro 4 ou là la fonction alcool OH du carbone numéro 5 avec perte une molécule d'eau va perte d'une molécule d'eau donc عندنا هاد la liaison donc ça sera une liaison بين le carbone 1 ou le carbone 5 ou là بين le carbone numéro 1 ou le carbone numéro 4 c'est la réaction بين le OH ou la fonction COH c'est ma fonction aldéhyde ou fonction alcool دارو une combinaison c'est la combinaison هنا c'est le furanose qui يكون عندنا le pont 1 4 pont c'est un pont numéro 1 4 donc c'est le pont 1,4 cycle furanique. C'est le cycle furanique. Ou qui qu'on a un pont C1, C5, pont 1,5. Là c'est le cycle pyranique. On a furanique, on a pyranique. Furanique 1,4, pyranique 1,5. Donc il sera la cyclisation. On a un furane, comme tu vois le furane qui fait les structures ou le pyrane. Le furane 1, 2, 3, 4 ou le pyrane 1, 2, 3, 4, 5. Donc on a les deux formes. Forme pyranique et la forme furanique. Parce que la forme pyranique correspond à un hétérocycle de 6 sommets. De 5 carbone. Où le furane fait 4 carbones avec l'oxygène. Donc 5 sommets. Cyclisation de D-glucose. Je vois la cyclisation de D-glucose parce que je vois la cyclisation de la fructose parce qu'on va les deux rencontrer dans la nature. C'est la structure linéaire. Puis, comme tu vois, la cyclisation une molécule d'eau. La cyclisation de D-glucose. بعد نشوفوا la cyclisation de fructose parce qu'on est les plus rencontrés dans la nature ou les animaux. Donc le D-glucose c'est la structure linéaire. عاود نسمعوا لكم هكا باش نفهموا la cyclisation كيفاش غادي تصرا. عندنا une molécule d'eau H2O. شنو غادي يدير هاد H2O غادي يروح في la fonction COH fonction aldéhyde ويروح هنا كما راكم تشوفوا ها هما une molécule H2O. Et maintenant, il y aura interaction بين la fonction OH, carbone 1, mais la fonction alcool OH, c'est le carbone 5. Donc, après la cyclisation, on a carbone 5, interaction qui sera avec le carbone numéro 5, la formation est pyrane, forme pyrane, parce qu'on a carbone 5. Il y aura la libération de H ou OH, donc libération H2O, molécule d'eau. Puis il y aura la cyclisation. La cyclisation, soit glycopyranose, parce que carbone 5, l'interaction ça le carbone, la fonction aldéhyde de carbone numéro 1, mais le carbone, fonction alcool du carbone numéro 5, donc pyranose. عندنا glycopyranose هنا c'est la fonction OH هنا كي تكون fonction OH الفوق c'est le bêta des glycopyranose وكي تكون fonction OH تحت c'est l'alpha des glycopyranose على حساب la position تاع OH. donc هذه في الجلوكوز la liaison كانت بين هاد la formation de pyrane كانت بين le carbone numéro 1 ou le carbone numéro 5. Pour le glucose. Maintenant pour le fructose, le défructose. La formation chez le pyrane, donc on a une formation de furanose. La formation du furanose, elle combine le carbone C2, la fonction cétone est C2, mais le carbone C5.
la même méthode plus H2O sera la cyclisation. La même chose selon la position de OH, soit alpha D fructofuranose ou bêta D fructofuranose. Alpha bêta. Quand il y a la notion de la conformation des structures cycliques, la structure cyclique cyclique, c'est une conformation où on a deux formes possibles. On a forme en bateau ou forme en chaise. Où la forme en chaise est la plus stable. On voit les propriétés des os. Les propriétés des os, on a des propriétés physiques ou des propriétés chimiques. Les propriétés physiques, on a 4. On a le pouvoir sucrant, parce que les glucides ont le goût sucré, et le pouvoir sucrant. C'est des glucides, ils ont goût sucré, goût de sucre. Mais il y a un spécifique les sucres, parce que il y a des acides aminés, aminés, qui ont goût de sucre. Par exemple, la glycine. La glycine, c'est sucre. La glycine, ce n'est pas un sucre, c'est un acide aminé, qui a goût de sucre. En général, les propriétés des os, le pouvoir sucrant, goût sucré. On a la solubilité dans l'eau. Bien, le caractère il est très important. Ils sont insolubles dans les solvants organiques. Les lipides sont solubles dans les solvants organiques. Contrairement les os, non, les os sont insolubles, mais ils bougent dans les solvants organiques. Ils bougent réellement. Ils ont le pouvoir rotatoire les sucres parce que le carbone asymétrique. Le carbone asymétrique, il dépolarise la lumière polarisée. Et pour le pouvoir de le quatrième propriété physique, c'est le spectre d'absorption parce que les glucides absorbent peu. Ils absorbent peu dans le visible et l'UV. Ou un spectre infrarouge caractéristique. Les os ont spectre infrarouge caractéristique. C'est les propriétés physiques. Maintenant, on va pour les propriétés chimiques. Les propriétés chimiques, il y a la stabilité des os. La stabilité des os, on voit les milieux, parce que chaque milieu, la stabilité, qui fait par exemple, le milieu acide faible, les os sont stables. Sauf le milieu acide fort ou le milieu alcalin faible, on voit comme ça. On a les propriétés dues à la fonction carbonylique. On a trois propriétés, la réduction, oxydation, addition. On a les propriétés dues à la présence de la fonction alcoolique, OH. C'est l'estérification avec l'acide phosphorique. Réaction d'estérisation. Donc, ce que je fais بالوحدة. Donc, on va la stabilité. On va la stabilité des os. On a le milieu acide faible. Les os sont stables. Os sont stables. Ça fait le milieu acide fort. Acide fort, donc le pH est je crois par exemple pH 2, pH est bas. C'est le milieu acide fort. Qui est acide fort, on a une déshydratation interne et cyclisation. Ça veut dire que on a le cycle. Le cycle, c'est par exemple le déglucose. Le déglucose. Donc, il va perdre des 3 molécules d'eau. L'H2O, c'est la déshydratation. La déshydratation, c'est l'axe de l'hydratation. Déshydratation interne. Donc, il va perdre 3 molécules d'H2O. On va dire la forme la double liaison. Parce que H. Donc, formation de double liaison, c'est l'hydroxyméthyle furfural. Donc, tu m'as la propriété déshydratation interne plus cyclisation. Donc, je trouve le milieu alcalin faible. Le milieu alcalin faible, on a les réactions d'isomérisation. Donc, on a deux possibilités, interconversion ou la épimérisation. L'interconversion, c'est l'interconversion d'un aldose. L'interconversion de H ou le H, يروحوا في la fonction aldéhyde ويعطونا le CH2OH ويتحول لسيتوز. هذه هي الانتركونفرسيون. شفتوا كي راح الH والH لا فونكسيون aldéhyde، هاد لا فونكسيون ولات فونكسيون سيتون.
cétone CO. سمعتنا cétose, c'est la transformation d'un aldose en cétose. C'est l'interconversion. Ou la deuxième fonction, la propriété, il y a l'épimérisation. كما راكم تشوفوا هنايا كان عندنا لو دي جلوكوز غير تبدلت لا بوزيسيون تاع الاو اش وراحت كما تشوفوا هنايا ولا مانوز دي مانوز اسمها لا بوزيسيون تاع الاو اش ولات اغوش في لو كربون نيميرو 2 هنا تاع سي ليبيميريزاسيون اسمها لو دي جلوكوز تحول دي مانوز هذه سي ليبيميريزاسيون داكور وهاد لي زوج propriété interconversion ou l'épimérisation il faut qu'on a un milieu alcalin faible ou qu'on a le milieu alcalin concentré هنا غادي la dégradation totale de l'os. Donc la stabilité des os, la stabilité في le milieu acide faible يكون stable. Ça m'a rappelé le milieu acide faible stable, milieu acide fort déshydratation inter plus cyclisation, c'est ma perte de molécules d'eau. Sa cyclisation, milieu alcalin faible, isomérisation, interconversion, شفنا aldose يتحول للسيتوز, épimérisation كما شفنا l'exemple تاع le glucose تحول لمانوز. وعندنا le milieu alcalin concentré, dégradation totale, سما يتهدم كاع, هدم كل السكر. هادو pour la stabilité des os. Maintenant نشوفوا les propriétés dues à la fonction carbonylique. La première propriété, il y a la réduction. La réaction de réduction, c'est la réduction en rapport avec la fonction aldéhyde. Donc, la fonction aldéhyde ou la cétone, selon l'os. Donc, la fonction aldéhyde, fait l'exemple, le déglucose, ça a une réduction. Qu'est-ce que c'est une réduction? Tu oublies une fonction alcool. La réduction qui sera la réduction soit par voie chimique ou par voie enzymatique, soit par des enzymes, soit par voie chimique, soit par voie enzymatique des enzymes, soit par voie chimique. Donc cette réduction, elle va donner un polyalcool. Polyalcool parce que la fonction aldéhyde, هنا كان عندنا fonction aldéhyde plus des fonctions alcool. Donc غادي تولي عندنا غير des fonctions alcool. aldéhyde راح ولا صارت la réduction d'aldéhyde ولا CH2OH c'est une fonction alcool. Donc عندنا polyalcool. تحول le diglucose le D-sorbitol. نعطيكم deuxième exemple تاع la réduction de la fonction cétone. La réduction de la fonction cétone pour هاد l'os اللي هو le fructose غادي تعطينا le D-mannitol. COHH. Surtout le D-mannitol. Il faut mentionner la notion que d'autres réactions de réduction. D'autres réactions de réduction. C'est pour le dosage des sucres et leur caractérisation. Notamment un exemple sur le liqueur de فهلنج. دونك المحلول فهلنج لا تعقلوا عليه كنا نقروه في السهم محلول فهلنج. ما عندنا سكر نديروا له محلول فهلنج. محلول فهلنج عنده couleur bleue en rapport avec les ions de cuivre Cu2+. دونك هذا هو المحلول الفهلنج كما راكم تشوفوا فيه 2Cu2+ plus 5OH-. كي نزيدوه لو سكر ابري نديرو شالور هنا les ions غادي تصرا لهم une réduction ويعطونا هاد لو oxyde de cuivre اللي لا كولور تاعه روج سمي يترسب باللون الاحمر. هنا سي هادي مهم سي une réaction de réduction. كملنا مع la réduction دونك غادي نروحو l'oxydation. كاين l'oxydation douce, كاين l'oxydation par poussée dans l'acide nitrique, كاين par cation métallique. نشوفوا بالوحده. دونك غادي نشوفوا l'oxydation douce. L'oxydation douce تحول لنا la fonction aldéhyde CHO en fonction COOH, fonction carboxylique COOH, soit par voie chimique ou par voie enzymatique des enzymes. Donc le glucose, حنا دائما نديرو exemple تاع le glucose وتحول هاد الجلوكوز تحول لاسيد gluconique. Glucose c'est un aldose, d'accord. اسمها aldose عطينا acide
aldonique. سما دايما في لي رياكسيون تاع l'oxydation douce نزيدو لو سوفيكس اونيك acide gluconique زدنا له سوفيكس اونيك glucose ولا gluconique باسكو عندنا سي لا رياكسيون دو oxydation douce. Et maintenant كملنا مع l'oxydation douce نشوفو دروك l'oxydation poussée dans l'acide nitrique HNO3. دونك في هاد l'oxydation poussée في l'acide nitrique هنا غادي تصرا اوكسيداسيون تاع les deux alcools, l'alcool primaire ou l'alcool donc la fonction aldéhyde ou l'alcool primaire les deux هذا تصرا لا oxydation وهذا aussi oxydation par le HNO3 donc ها هما ولا COOH ou l'aldéhyde ولا COOH ou l'alcool primaire ولا COOH les deux donc ماشي كيما في الدوس غير هنا بصح في كي نديرو HNO3 COOH les deux ولا COOH donc هنا لو glucose كي غادي يولي كيتصرى له oxydation poussée dans l'acide nitrique HNO3 le glucose يسموه acide saccharique ou glucarique و le galactose l'oxydation تاع le galactose يولي acide musique. Et enfin نشوفو l'oxydation par cation métallique. L'oxydation par cation métallique هنا ثاني هنا نديرو محلول فيه لانك تسمى استعملنا لو ميتال كويفر باسكو فيه كويفر دونك هنا غادي تصرا ثاني لا ميم شوز اوكسيداسيون لا فونكسيون الديهيد تولي COOH اوكسيداسيون تولي COOH زدنا او هذه هي لوكسيداسيون زدنا او سي هذه هي اللي تعرفوها زدنا او دونك غادي تصرا ليبيراسيون تاع هاد لو روج بريكس اوكسيد دو كويفر بلس ليبيراسيون دو موليكول d'H2O. دونك كملنا مع لوكسيداسيون هي الاجو تاع يزيدو او اسمها ولات هذه هي لوكسيداسيون يزيدو او تاع COOH كملنا معها. maintenant غنشوفو لي رياكسيون داديسيون اسمها هنا في الاديسيون غادي يزيدو اسمها هنا سوا يزيدو اكسيون دي الكول ولا افيك لاسيد orthophosphorique كي نديرو اكسيون d'alcool CH2OH هنا لو ديغلوكوز يولي دي ميثيل glucoside. Ou le deuxième réaction d'adhésion, c'est avec l'acide orthophosphorique, le D-glucopyranose, ce qui veut le D-glucopyranose 1 phosphate. زادوا له واحد فوسفور. اسمها هذه addition سيزيدوا هنا زادوا له une molécule de phosphore وهنا زادوا له fonction alcool. اسمها action des alcools addition d'un alcool هنا addition d'un phosphore.